नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जुलाई मास 27 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र प्रथम रजनी। बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर। आजिर नाटक बौल बौ। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी। ब्राह्मणीपाल केन्दुझर। आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी। डमणा दुर्गा पूजा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र द्वितीय रजनी। कुमार बस्त खोर्धारे। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर आउ एक नाटक तो स्त्रीराण मते सिंदूर दबुर फाइनाल बीजीएम। 31 जुलाई 2026 शुक्रवार संध्या 7 घटिकार बांकुआल भुवनेश्वर। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। अगस्ट मास 7 तारिख रु अगस्ट मास 10 तारिख पर्यंत। स्थान चांदमा जाजपुर रोड। यात्रा नाट्य मंडप तार चलित वर्ष पई आखड़ा पूजा। 27 जुलाई 2026 सोमवार। स्थान पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर। अपेरा राज दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्ट 2026 पर्यंत। स्थान टमका जाजपुर। यात्रा श्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर आउ एक नाटक चारि धामर फाइनाल बीजीएम। 27 जुलाई 2026 सोमवार। आज स्थान जानुगंज गोलेई बालेश्वर। यात्रा दुर्गा मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम नाटक सुरेश पंडा को 100 सलामर फाइनाल बीजीएम। 29 जुलाई 2026 बुधवार। स्थान रानीताल भद्रक रे। अपेरा सूर्य मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 29 जुलाई 2026 रु 1 अगस्ट 2026 पर्यंत। स्थान मुंडाल सुंदरपदा भुवनेश्वर। शिवानी गणनाट्य तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्ट 2026 पर्यंत। स्थान भुवन ढेंकानाल। अपेरा श्री मंदिर तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 31 जुलाई 2026 रु 4 अगस्ट 2026 पर्यंत। स्थान मां हातियाशुणी यात्रा कमिटी सालिया साही भुवनेश्वर। यात्रा केसरी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक मुखाग्निर फाइनाल बीजीएम। 29 जुलाई 2026 बुधवार। स्थान इंद्रपाल रंग बजार भुवनेश्वर। यात्रा राजनंदिनी तार आखड़ा साल आउ एक नाटक रिहर्सल चली। नाटक तू नाहु कि मु नाही। नाट्यकार सुधांशु नायक। निर्देशना कृष्णा स्वाई। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री विश्व दरबार तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 31 जुलाई 2026 रु 3 अगस्ट 2026 पर्यंत। स्थान कुरुड़ा बालेश्वर रे। यात्रा सिंह बाहिनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप आज आरंभ। 27 जुलाई 2026 रु 29 जुलाई 2026 पर्यंत। स्थान बस्ता यात्रा मंच बस्ता बालेश्वर। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप। 5 अगस्ट 2026 रु 9 अगस्ट
26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ ଶହୀଦନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 31 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜନତା ମଇଦାନ ସାମ୍ନା ବାଜପେୟୀ ପଡ଼ିଆ ସାଲିଆ ସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ତୃତୀୟ ନାଟକ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ, ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 30 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଗା କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଛକ କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଜରସିଂଘା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 29 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସିମିନଇ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନତଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।